ye nuanom ne arafo yi nuanom ne arafo yi wari azie ei ashigogo ba kope Yes. go for wonder wait me afra me zie ngede ama je osuzie ntutu ntaba be ba cha ho tisani ni sa abasa ne nti wo ye pa nuanom enanwumre yi samuni mi se nya me lai me hu seida ba hu mi se ni pe no aka bibi a kire wo what in your maybe ase me captain ban me de ne de man fa mo me nsa ebo me kon pressure na mato amankrofo bi say pressure and amankrofo bi yare say sisi anut me hu say ensamana sa ni bibi aka bio enanwumre metira ha adofo me be kan sem bi kire mo ena me sire mo se mahwefo munya abotre ma me matiefo munya abotre ma me madofo a eye me fans munya abotre ma me mene me papa kwaku antwe agye yesra mo ba ni titiri ye me ante bi munya abotre ma me wate dansamfu wo yi hwe obi ya wa de bia na so kasa no ho na dwenye se ono no tso ebia me ka kire se ma obi mfo owu ohunahuna no owu no eye ewiase ye nipa ya ye wo hoyi eye ye mfa so de enti eye den ya nipa ubewu obetwa wuo upa nyinsa metusala you go upa mia wo nne owu ni kase eba obekọ enu nti ante bi ma obi nku ana ase antie bra wo hwa mi ma obi nku uwu a woni ma de kodi ewo owu atwede na atwere ho no a ye afo ni sei no sa wo kwa unkoyi mfiri ho uko ye na enche obi nso beba befo owu atwede na atwere ho no enti no me anti bi mi nsuro wo patira be careful ena dawuro ni kura ma mene enye na ba yes da bia me ka kire mo se me yankrani me nya twini me 100% ga but me tiba egube me tiase ena me tisini twase nti me sanso shesh sini twam me tisini twase nti me hyemu enu nti no wo kana wan kan yia na se me check level bi na esa be ka bibi kire wa wo be say yi wo hwa me a me dressing we no na no pe me ni be ye me program me nko fie me ko baby me ni nemu sa na me ni nemu sa na me ma be pie lion si de lion enu ni lion enu pressure oh pressure me ni ansro bambo hu fun anti bi me da so gina me na so me se me koda nne na wante me nka me fan show bia eye mre na so na da yo mo kono mo cha me but obi aso ntimi nyere because obube o na me smiti be uka mebua anu na dance kwai obube o na me smiti be uka mebua anu na dance kwai ujai ka me jai ka ube ka meka anu nti na ni ma bedwafo ye hie me si aya bumper to bumper anu no nya bi da but meye because abro wo wei efira collecting na ewura panintim sa wo so ni kasa na oya akora na akafo a panin su be kafo kire because wo akora no tama ya wo panin na wo nyina ho bi aso si wanyini wafu ntaba wo ya guy enti yenya wo na be count afo kire panin dia na fu na fihi na ba ye wo ma me panin no wo no fu no de bi ni nanim enanum wo abi anu me adofo na anwumre nsem bi ti pasaba bio na me koma bedwafo so tew free na koyi niama ehu niama a wonti bi da ensama ekoso a ma me papa achi sei bechi me no na wo bete wo so nsama kese enti ti a ma ne ha koso na tena se na tie ni ye me ba ka kire amo endi nansa ta nsam bi kokoso me dia enipa domi enti enipa na etie me anti bi me yankrani nti no me de me no ya ade wo me ho no me di kan de bra yeah enti sa wo ba na wo be ka bi o ma obi antie anti bi o we okuhwini o anti bi unyo obi ani nse me nyo bia because me a ba be Canada enti wo de na wo kan enye news obi antie na onim etimba bi me nka ahwe me nka obi ahwe sa nnioma bi na de fra na agrada no
one ni bola gusufuo bi num a omo wo wo na se no me nya omo hwiyo me si odi kan otia bachotie ni ye odi kan be ka masem maka kire mo sabe papa kwaku bofo wo de ne hu onye mum sabe asam ne beto na eso mamoa ya ba be mamoa na ya hwehwe mo ahu se nipa bi hihye baabi omo pesa papa ne be kasa ba onya obi a ho time me nka ahwe ma be ye mi program me moudi me nka WhatsApp me yawo me ma waso eso ana me nu nkwa ya aza me nu nkwa jisika bi wo baabi me ni wonni asem na wo betina wa fidie so ni wadi matem ayako ayano ayesa ana ma be kasa na ntimame papa me de menye nipa ho we ni papa ntimame nkasa wo ho me ya boso nkromba wo all die be die yeah ntimi kasa na anti bi enne me kwana man sorry bioma obi antumi nko kama dwene ana obi anso ni wo sa tumi no wo a wo hwe me yemfa ma wo sa tumi no yemfa ma wo yewu a kamenim nipa bi no mo go social media kasa brenki esi o mo dedada me obi antimi nya mehwe ati emre no beso a emre no so a na aso anu timi be yi ma no na ma be yi ma no awie no mato pressure man ko what the pressure mato no mato BP yes mato hepatitis mato HIV yeah mato bili etre mato kotiwia mato hernia mato case 5 ama nkrofo yeah mato BP mato malaria yare wo wiase mato ama nkrofo adoti anwumre me samba ya me pa chaw ensam wo ho edanu me ka kire mo say ye di kwasha freedom na ye mpese benyi nti ye de bebre won say wo ho ya sa tra senne media me hwa wo me station wo ne kra ma me adabraka me fanya hwe me fanya hwe na mo me free ho bape information no edam ensam so you come I come you come I come you come I come. You come. Yampam manu. You come there. You baby. Anu ti anwumre we me pa chaw. Oso ahwe me. Me dani mani akọ. Me maboafo ene me ma me no ma. Me ni omo. Come see. Mami. Ati say. Na me adom. Come see what did you ekọ. Ana onimu di ekọ. Matie nim. Ma me na efra na grada no. O se ye ne den. Me nya ne den. Kwaku bofo nya ne den. Me nimu de. Bo nya mame. Me hu so again. Ombu ne hu te se mame. Sanya mame ye no. Me blame no. Onim ne mame owo ne ba wiase. Saman ba. Onim ne mame owo ne ba wiase. Komisa ne so mbo ne mame di ohun bo. Enti sanya ka wono mame betina fie a wo be hu mame ne ye. Na wo ba so na sanya ayalefo wo tumi de mame ne ye na tete omo no. Wo enya ne saa. Inti onya mame nipa so kire me say okonfo agrada akosua part oni mame me na me ka cha akosua part say wunni mo mame abebo wo mame di cha Ghana for wo no mame picture bra na me so me fa me mame adwoson ne picture me fa mra wo wunni mo mame me na me ka kira enti ntete ya nka obetumi afa wo mame ho no wanya bi ene na ha wane asabrabo na agba afa oso no na unim se yesu onim ni mame onim ni mame oh enti no onu nim mame onni mame no wenya mother love bia enti onim sade wo kasa esa utune ho na kasa anti bi me mame me from me mame because wo mame ana wo da mame ni ye edi e kire me ewiase me penfo bu baby ese hu sa wo hora ana oni pen ene mani age pa esumani abre sa me te mame fo ntam say eye plus mame na sa girl no I wonder girl ben oh yes I agrada some agrada na wo sa girl no sa friend girl oh girl on room penny yam still I girl mame mati oya girl ma odia ena no odi nsamfu enti e betia no ka kire ne say ye betia no agrada ye we betia ena no ye betia ni mo bia samiti hey
na wudi mi papa Kwaku bofo Yebetia. Oye jimifo na ti omo hu so omo ye jimifo me ejimifo ni ayalefo de to de bia ante me ka kire na wotwe bi atwam se ha jimie bata akwala akoma ho e na me ka kire se sa agada na oya akwala enti jimie bata na akoma mo ma ye nwai ante bi wo se ye nja manyame sa ye wai in the last week a enkanya se ojimie ene me se ye nwai jimie no me kanye ante bi wantie me wo de akofa aba wei nipa nsam wei mame ya brother wasuma ne toys ene ajimi puppets na womo ye no nkrofo bi aya bo mo diaper bra ba ko bi anu oti ni sei na ni sene tu sei no me kra de nka manfa na nka wo na sa ono nso me to pressure ni bi na no twa de bi obebe bi o sha white asa ne yira wa ya tu di ye wie di tu one ata papa da bi ai ata papa mame kabi Mama nka se mi cho. Nipa no kra na agrada akra ne hwan. Oya hwan. One nurse you say oya for sisi a wasa be yesofu mame ni kunu yesofu really Saturday ya ni asole dan na aba fo asofo bi aton na so nyawota me nka se mi chehwe ewiase ho mema na wo mu wo mu no a sese wo mu aye o madwene se Reverend Obofo Kwaku Entwieje odi amono o kira be yie the oracle one odi eshi asmesi adwene ni mutim adwene ni mutim na sa adwene wo mutim a iron boy papa bi original na unsura de hwan ne efe na grada wo ye hwan wo ye hwan wo kra wo ye hwan hwema menka asem kiro you must be very very careful very very careful brofo very careful e wa ade a wo ye no ewiase ohun so ma wani tra won ton a hu na ade a wo mpese wu bu ade na obi nso mu wo ye ade na obi mu ya na nche se nipa nyina esoro e jimi na wo jimi no wo jimi ohun wati bu hu na obi ensoro wo kra wo ye hwan ade na e ma ada wo ye hwan na wo dwu hu sa ade na wo dwu hu sa ade na ye pese ye oboko na ye mebuo be da os na mpese ye bu sa ade a wo ye ni hwe pa na wiase ade a wo se be ma bia wontumi nni ne yere no na ensem ofa na dwem kwati wo ye fonko a ene guo ba ko na otise ni de ba ko wo mo na edi agrada no ure fi se mra lady ba ko be ka kire agrada ure fi se wan kasa waton wasem wa monti se ukura na ni tiko otimi new eti nkra na wa form tira ho no eti studio ho no wow di oti ana mi si o she futa ni de oni ye ka won ka ho kura o de mama nka asem nche mama oni ba chom nya bota nka asem nche ba ko na ka ho ni de wodiu na wo wi a wasa tuya ne ka peche ade angwase asem no peche so to metifo na competition abeti o mutam ba cho nya botre mami nye ni nyina nya botre wo ba kasa ana o mudiu enti wo dross ne mo no mu sie dross ne dia sen no brava kona dan mo betra ho ye ye ni ti kakra ka bi ofre no e de be no se ono na o se bofo afra ne ni ani o se dross no kwa wo sia bre enti unim da ba Kwaku bofo be ka kire nse o pese wo be ye adwuma wa ana Kwaku bofo si no obi ane konfo ye adwuma yanyo ye ni ti kotonu ye ni ti kakra ka bi no ti ha na wo ka kire no ho ewiase nyina mansan entintai fidi yesu se wagimi no wo se wagimi nso ampa because agrada orrew wodiu agrada wodiu edi enu kra di papa ben ayi me so odi no edi papa ben edi papa ben agrada no ge no ye mfa potie na di no ye den so da wo no so tuo boys mate for no competition domutem we say na me na adru me so 50 Ghana ye den sabe wo no sa aso mo line ye mfa potie ni no ye den so da wo no ona wona obere o unso sha bubu o sha tale fam ne ho a the check na fam mu say afama ba e hye no enti da bi o sha bubu na wa biem o sha bubu na wa biem ye den so da wo no bere obere ma me ba ma awo de ye kan enye ntokwa bi ne yepe na mbom ye nka pampa it's too much anu ti bia na wo sha ye ka kire agrada eye
Cause Agrada was Jimmy, this is the time. As you can be children. Mimi momu dear. Yes, in so tie up on Chirenia. Or you war. Na emprahi. Minti yakra na mi hu yakra na baya bosome mienu miensa and nine cry bo ena metisa grada o kapa pa ho asem o kapa pa ho asem na se on feria dia anka obeka na sisi akọ o dia ko obeka wo die wa petaku ena no seche no no ka ne ma no na ne ma ne yesa na o Jimmy 4 times o hu se papa no o kasa no ho papa no bu no ho papa kwakwa twaje ono oye enti de odi ye sei no kono so enye emboabo ankrofo ne ye hu de wono so ye wo ye ntuma gufin bi wo mani so na nye nemre mu na TV station abua anka okomfo pode ye ma TV station e ma ne ye ena ya ma no ama odi nsemfon hwe nipa bi mu omugu ho hwe papai Ikrofo wo boa wo mo no asay ni bottom sika ama omo na wo agrada de wote ho na wo fametifo no mbedi wo asabi mpreduasa na ka wo ba wo say sika ma emfa sabi asema ma ye ni abre ni say na ka me ye ni say na ka me mama no oji no ho na oye adodo die bi pokra no da bola so aka ka me nkopo a wo ho mimi bu ni say wo ye dwedwenchie ena ne mana almost abegu ehọ na wo so amoye san hwe ba ku bi se ono ponko na etweti abaso ohun ade fu bi say ono no sa boy no woman no kosua so ori a asebesi wo Ghana abeta fe ati bi I dare him kofo bedi wo TV so si atutu wo tafri kosua ama kosua na meti wan me wo assembly ye je tax agrada tax ahin otwa Oma ho metu are. Debida, papa tax a wotua kra no ya na me yam kra. Me say what nsro no kra. Na wo agrada. De wo enya ne yonko kra. Enti ono de. Enioma a wo ye ne ho nyina no. Wa collapse bi because nyama bi wo ho a. Ontumi. Ena dia so me no boys ne kra onyom ye. Wo de shomo ya bia ga no so a. Oni ni na ya za no. Oh, ga no hwe na ni. Ati bi makayo. Get ababa wono abetra wakosha bochi afa ha no. Takrade, uta bochi ntuma na ye 5 cedi na. Me na besa bochi afa ha sisi a bochi afa ha na wo hye no. Wo ena ono na charge better de bia that's one content na wo sise sika no. Eba ne se na what so as ne panelist. Hey! Azana dey say. Ababa we wo se wo de 60 million aba. Ama na yesika gare. Wo di na tu. Koshini ababa we na no so TV so o twitwajo ababa we na no wada no panelist comfort blogger anti bi ko ka sa comfort presenter e no wa kohwehwe enum tutu e mo na besi akonwa so eya ma no koshia mo ndi ma ye hwe tete na wo wutu video bi esese comfort ho wo de nese so wo nkri aba ne wo motia no eya fa aba ne sisi bi na ye hwe tete na tete fa wo ba ne sisi bi ma ye nhwe Kamsi. dia ne papa mienu no ene Kamsi. fa ne sisi we no wabosom na funa wo ka ho asem no aboa bi ba saman Na wonim eya wakasa ena mi de ena dwapade amaye ena dwapade amaye wo ye wo fa kwan be so na ade ye dwapade anti bi dwapade ni nyina reverend opofo ne dwapade oye ye no obisa na owase wo kwan be na fa so ye wo dwapade wo refisa wo namfo kansam agrada wo pese udinda wo mai mu ha kawanu tum wo kasa unafufua na ukakachira omo ne se profona uya umazano ukumbi na ubrubi na udibi numewu because enekra no baba beka se na mo be shibi numase na mo ye nyame me se wo o mai we man kasa na nukura ni wonka wo se sabre nkie hwe so afikuro yi mu woni sa ubolafo no nwura unra na mpeta ene nyamwa na edi wachi no na o metra TV no so kasa no o TV ayan so ye wo TV me se fiti na ko no bo sisi mu abo ma me bi bo wasini mu aboso na ye wo ba hia no nya huye me na me ka kire wo me se bo wasini mu aboso yie wo ba meba me ka kire wo yie pa ma me
Omo kra de me hu mami Wo nya mame ante bia ni ta se bo de o kan ne chi Ghana wontumi ndi boni nkwa wie yo we kunkum ene abobro no boy bia wo suma ye se wo kola no kokunu wawu meme ba ka kyerɛw yambo ni tuo na koma ho no tuo na ebo ne nsa ha ena ba ko boy na boy ni wu ye he is ready to go to every TV station to declare you as a murderer. Get ready for us. It's all per war. You wanted war. You are having it. I know where the boy stays. It's also what Ghana police is for. We will take you through social media. You're the best for all the media houses. You will be arrested. Mo nyamisha mama asem we nanka me mpese meka won asem di ko sha free But maka de antia maka ne say obi krate won ne ya me ma ne kwan oba betena so ya fa so agrada uchinchim ni nsa uji ni sika na di ya wodia mo aya mo di na chikrada mo huya mmoboche mo am to me friend station ho so de mo huya mmobo I pity them. Woni me di ya wodia to mo o se de bia kwase aba krom ayampa Mufia chichi mutene nka e agrada amasika agrada yesen na ma me papa na wontira se nwe ho na wakwakoton kokofuo na unsika bi da ho na wakotam 5 million 50 million 100 million na odi aba etudu ya opie ya pa na wo se ampa kwasia wabakro na wasoma na washada udu ni kwan na anu na ma jiska na mo jiska ni wie ye no woni carbon paper not on a man, a cowboy paper. I know how to do it. A cowboy paper. And I'm trying to mudi and candle, yes, so. And Tini Padi people go send some yes, at the bed channel. Nana manabaso. Obana anko, no the can. No, I'm not for puno. Na ye preprano. The Padi the police station. I said so would deal with Tino. O would deal with one cassa one noon. Nanipa also what I'm for dear. So when you are. Mami, enka dia biom. Meti wa anti bi police ni bi ani sabi. Me ka sabi ya me ka to police fo ni binum. E binum diu. Enti obi andi mi ni nti no. Meti wa no mi nya sam na se de bi ko police station. Ba bi amra ne da na ho ne ye de beto. Na wasan se o mo diu na wasan so etu o mo kanti. Ya du ho no. Na fe wu nipa na. Efu keke. Mi ti bi da. Na fe onu emu ni achina to ebi won so ni asa won etiko cobra na ye foolish case every day for thief man wadamfu na woni ni dirty policeman no ka kire me adamfu na woni ne ukoda wa police ni no moye mienu ono so moye mienu police ni we di we no waka ni nyina kire me abra wo kunu sofo me say o pesa wo ka sofo nyina hye na ukunu ahindie ni bedi ni ho sa ahindie we die ya mi ma ho kwan o enu ti asoda na pilot fa asoda na wakoto no fakosi ho jesi ho me na me kasa kire o me dai ya ode ukuru di na chikobi ukobi ana ukobi na konfo die nka asofo de ti ye ode nkrofo a na ka ukoye den wo ho no man kan kire o se ye hia wo ho ba asofo na dwi o mo de ma wo kwan ni se o mo nim se o efiri we achi no oba repent oba sakra mom afa mom na wo chimie afa mom na wo yare me se wo ya wo de wonti masia you can go to hell me se wo ya wo de tama ma me wo hospital pe ye ya wo de ne pe instead say nurses no de ntoma ba chekere wo ho no na mo de wo mom koto binim that's been you do koto mu ene ye di awodie ni mom ebe ye rap on be one na wo wajimi wasifo nyira chimi obi obata ho bia ye chimi fo omo mu kukuru skabra wo nyira ya yare fo papa omo oni omo studio ho no omo mo tentra studio na omo mo kwan betena ho no mesi omo ye twafo ba ko atwere wo no na dafo ba ko na be ka kire me wasi atwere e wo ne ho enti do kasa odi mo sa ba adebe ba wo studio na abete aje se be so no twafo asefo boy ba ko no te ya ni se ni kura no yo be kasa ya ni kura no me say wo di wo wie nso a o di me boa so o di me nim so o di me say wadwuma na wo ho no owi a wasa atua ne ka odi ni wi anu wasa atua adwuma ni kura gu me say
emfa kwakubofo ho emfa mbelanche ho na wo waso ayeso ho no obi ama ho biom secret na ti bia mesi obi ani ho a ubu nkrofo I'm robber 419 azan mesi ni pamu anu nyina akire no obeka cho say o yes ketrama ena me mema engine de jimi kwadonto wona na to belle mema engine be na da omu na woni ma ne se mema engine da omu ni se odi bu nkrofo ati bi dey no ka woni se ye di uto ana ya se ye di ne to ni so e be ma what you say anu ni ya ka kire wo ye di uto so ka sa e be ma ne ma etu ohun ni unso e be ma sa ye ne putu won di ne to pam e dey sa wo wase nto ni so e be ma wo dey re what you kra obo diaper hu mo diaper no enan na waka boso na obo na wo dey tu ya slacks unya bra menstruate here but also ni say because esha wo tu wo wachi na esha twem sono na sone enim ni e ta me say me anti bi me ti hoyi me de ba ma me ni ba ma betena dem na me ni ti dem na onke bi shemu no wo be hu na me no ba ma foforo akọwo de enka me ne betale obi kunu ho na nka betale wo sa wodi ase ka me ne betale obi kunu ga no betena ho no ga no betena azaga no saga no no she ni hu nti no won say ne wakoto ayi abochi afa na ye kufuo thank you ene wa ba abochi hwe ye ho ye tia wa fa ni hwan wa kwa twie je woni mo num papa bi woni mo num oni mo tsiriso Jimmy no beto ka sai no Jimmy na me ba mo so me hu sa wo no ye wo me pasama kasa over na eno oga mami on can your so what in cry kasa can na mejew ka me ka cho se wunni kan nyina wunni kan nyina hwe ewiase yo ho se adefo kasa mo sa nkrofo na afi na mo pesika nketenkete no munye din na wo ye ka adefo a wo ka ho wo ye ka adefo a wo ka ho e na wo po obi aka na asem a kwakwantweje iron boy emfa wasem mfa ho no hwe ma ye te ha hwe e ma ye te ha ye nya yarefo ye sipisita me ka cho mo ate wo ho asese kasa se wo ya akwala ne antete wo yie e na wo de ntete bone ya nyini mmenu ntu kasa basabasa se wanyina ye panyim bone umu ho on se me ba ne ka cho se wo ye girl ye kan panyimfo a wo ye hia wo ye mu if se ye te ha no ye de adwempa na ma nkola ne ye kan sempa e kire oman no ye fra wenna na emum ye fra ye enna if se ye enna no ma de ye nyimi ye ho wo ye mpa wo na fom free ye mu on deserve se be fra se wo ye na because I know ma wo ye no ugu ma mefo animu ase ugu ye animu ase pa me simiti ase ama wo me wera ho ama wo se wo ye oba no wo nya oba bi anya de wo ye no enka oba de obi ye ade anya wo na obe ka mu ni pa nse munyai wagu ye animu ase pa hwan ne sa agrada no wo kwa wo ye hwan who are you and who born you by mistake wo ne hwan wo ye hwan wo ye hwan ma me ka wanu tumo ho ma na nya wo last eto aso biom ni ebetena ha obete ensem obete ensem mami ti agrada aden obete ensem ma yo se wo ti ase me se nka obete ensem na ma sa yo se wo hweyie bu kabi ejina wudu no bu ho baby a wadu man kwala ntie ensem pamfiri wo ne ja ejimi no after all dey e na mada ya wo ni pada kope be wuda kope obi ansuro wo obi ansuro wate papa unim osori a wo se e na kwakubofo asamala sa jimi fo ni na e kan allergy fo nko a hwede wo yije no ho ye die nya da hwede wo ye wo ye kan ma wo kan pa mi yedu die nya da kan wo pa mi ya o mami kasa yo mami bi ewiase wo ho Unyansa anya adwuma woni obodam ni sonsono ye nim sawa hu na ka bi kra de miti bi da se oba wo be fa emetifo mo nya wo size no mo as diu
asa wo asa tue omuka ne ho abɔ ne ho so te sɛ yaane ni mo ase no wagu ye ni mo ase ma kra ni mo ase mi si mi ti ase sei ma me re ayɛ de aho jadi e wo ye ɛkyerɛ sɛ aka meti ye nka wo maame no ensese nka wo kɔ ne saa na wo no sɛ wani nsɔde na wo muade na wo nya ojejenchi a aka nyame nipa aka okomfo nka wo kana asɛm sɛn aka wo ye de kura de wano efore no fine me de mitumi hu sɛ kyɛ sɛ papa ene wo hwɛ yen a ɛyɛ ne fɛ enu ti na ma wakɔfa sɔfo so wo ware no saa na mimi hu no eti opa tie ya ni bre yes me case so oya na dwen sɛ oya makwaku bɔfo abɛkasa me case so no de enu ti na ma oya saa no oye ama sɛ papa bɛba out aba bɛka bibi na so ya papa no oya hwene pankasa na maame ni ye ankure hu enu ti na oye dede no na me de me pese me ka kyerɛ ne sɛ onsuo nyansa ɔfa ne tintu sunye so na sɛ ɔpɛ onya adoma kyɛde ana sɛ papa bua na ɔfɔ no ho na papa nkyɛ na ne bu ade na pesa me ka kyerɛ na nkyɛ ade ne bu ade aya gogo ho na yɛ nkyɛ ade bu ade Grace to womanhood. wagu ma ni ma se wagu ya ni ma se o I'm even ashamed for you. Yes. Let me use my left hand to talk to you. Let me use my left hand to talk to you. You are disgraced to womanhood. You call yourself a woman. You call yourself a mother. Look at the kind of children you brought up. Look at who you are nurturing. Look at the raps you call your kids. They'll come and sit on TV. You are a disgrace to womanhood. I'm so ashamed that somebody else will call you ma. He's not even worth it. Look at you. To come and insult Reverend Obofo. Just look at his caliber. What the hell are you talking about? ofa ne hanima wie ganfio mama bi obi a oma ye fa no no asa atua ne omuka no obede no akasa mama no Kunu okon ka sheka ni kunu di ka tiri kasa nya biane oto wahɛ no tintinto bele dintindo Ekwanzema wo Friday be bele. Wo Friday be bele. Wo the friend ba meda. enkan so fe ni bulubulu kwa hanima ka ebo noko beme hanima ka ebo noko nu e no kala yo fe le bulu no ha enye owie osane shiminta onole ake wo hie chele wo wa wo papa no fe odwoma ka obajele da wo le ebe o ye de kan yi eji aka ebubu aka ebo yojibo kolo ko jibo no tajame ke yojibo e no fi o fi na kanie yo ke yo den chefo boni bo hu yojibo sumuna so ade na ka bula ni no fi o chiko wa pa minta oni make ba wo pa no fi o e se kwe ka wo ka wo hie do ni wo ba fe bo no ko na wo da ba gbo mi ni bula ni o taje o fi o obedwemo mami alo obon se ke yeli yes no Ipanye pe kanye na wakike pine wa noko ne wa pe no wa bansiu pine pe ne wa hla Ipanye pe agrada lejama yuo na yegodo na eke wo chagile na hisi komma ne madam ke 500 million ba ne 500 million ma ha 100 million ikomo pe ko 500 million kaya juanoko kaya juam no hay tomatoes ano ya pure water that's all ihamo nyotiete o manasika ehese nokuma agrada ewonya bia ekedagio lowe bamam eja kaina kanye jechicha no ba jiponga mam loke na mope enaka olinoko keke ba ngoska ngode ken ngodio no ne made edeke mahamo ebi bayo sika bi ba ko yahuno ya bia magbemo amagbemo neke munyo hu ya police station police bi o me agbegbo na pla bo hu keshi no eja ka me chupa kele wosi police bi o me chupa kele wosi agrada agrada nya shishwe mo gbo nenga sotio mo na chala agrada ikomo pe ko mo nya fle ko mo okla nya fle bu okla nya fle ebewo agrada
ebe no kono Ko ebe no kono ebe chofa ko ebe chofa ko. Ebe no kono. Tin. Obe penje gbo. Juko chowi na kala hinsi wo. Mini e no ko wa ban si wa ngene. Taje wo fe o he. Dai mai wa papa je. Keje wa papa wa puenya. Keje wa. Mana na ye wo ke wo ba pe. Nyabi na ke mini pele. Mini dele agrada mini bille. Agrada ne e fo bi me na bi me chopa ye godo. Ebi me chopa aye godo. Imi ngode. Ike ko o ngela ya no ya ne ko sutu onya bi ya ne o ma se poka ngoska ngodeta. Ike amagbemmo. Ne me na gbo nede na pume. Ali ne me ne ni ko me fogbo ne aneme ka hime. No ko ngasika. Ka ajuam. Ka aju aponjua. Ka akpom. Ka atipokujua. Oba na se. Ka heni. No na se. Agrada juo. Agrada juo amroba. Agrada imi ngode. Julo. Erio. Watching him up. Agrada na kasa no nipa he no no otumi hwe wo mo. Hwe ye papa kwakwa twi. Ono hwe ni po hwe wo mo. Ono tumi hwe no ho no abehwe obi o. Obehwe obi. Ono tumi hwe no ho. Denti. We are back. Since our content that TV so now when we to kwan kwa what got the 16 years sisa. Me bieni kom Meso amabodu kumidie oba papa bi. Strategy or you or the whole for the shop form. So I catch a man for say 2 years time of the so form. Why never do we so? And the other who be na why never do so? Comfort is our cantonment go choka. And then here comfort read. Uni masema mpesa mikache. Uni se be ma na one ne wo ne ba no. Walandi wo Ghana. Asama Ghana. Catching up. Open pie over the mumienu. Open pie over the mumienu. Asam kesi na eba. Open pie over the waba. No eba. Ati bi waba. Ma tobula. Mani kura wu. Iti oni mema mienu so na awo. Opre ya oni mema mienu awo. Me see Abrantia na ba Ghana. Waba Ghana. Abra you free background. Ono kra enche. One sheni ya Monday and Ya de baba ha. program. Ya ka chelo. Life and color. Ya diabo. Ya be chira wo pa. Abrantia wo bosi. What did ni hu ni wo bu ni hu. Na opa wo no wo kunu ka che ni se mi wo kunu e. Wan ka hwe anche no wadafo na ne koye. Ni wo mkodi mu mi enu ka che wo se agrada yi. Akosi apart. Ka che bra yi se wo kunu. Osi o bra yi hu twa. Bra yi ni ti. Akosi Bra yi. Eti obam ya onyado obama onyoma. E na bra yi udi wu todwa. Sisi a osofo no. Uso de. Anti bi mpa cho de ne sen. Odi ni todwa. Bra yi ni si wa belande. Ba groga yi no. Akosi wo. Na mi studio ha. Obeje ne ba. Ujira ha ka chiro bi se yan kan chira mi se. Me ya target. Wo. Me na me ka chiro wanti. Ma me ye program. Ono ye wo target. Program no. Siakai. Amafo. Ani ye wo gwa. We gwa kra. Ayi we bi o ya me ba. Your friend ama. Me wo wa na nipa ne frɛ ko yi. Me frɛ. No say ama, ma mi o. No say ya ma Gloria. Me ne ye concert party. Ani ye di nkomo sere. Ya nka wasem wa ha. Aje ama ho. Ama modi. Ye wie ya pe. Na ne camp hofo na frɛ. Ma me na oti TV so na wa frɛ ni program no so no. Unnim so ye suspect or ye target. Agrada wa kumni pe kumme. Every day for thief man. One day for master. Every day for thief man. One day for master. Aji me ba aji ukoko for ho. Na uka kire ni se misira odi e ba na ni susu. Eti prof. E bi onu na na dro no. Na mputi obi. Jakoko ba. Asemu mpeni pa. Nipa na pass. Asemu mpeni pa. Asemu mpeni pa. Asemu mpeni pa. Oba no susu. E madam fo. Ni kuru na oni ne. Me say asemu mpeni pa o. Nipa na pe no ase. Wo. Asafo. Ye no be di nipa. We will deal with you. Who ya so for mama?
Kasof mami de me hu ye. Why then? Ah, what's that? Odi mami kasa. Onya asafo ne nsi wie ye nto anya sof maame bi. Pani sa mi mpo ne ma ye. Yeah, penance of mommy. Ah. Obi ambe no. Oh, Debbie. Na kasofo ensu ti akire na ota hoyi. Oh, Debbie me. Na ka wo dwodwo asem no. Dwodwo asem. Ye say ni e dia betena wanum. Odi. Ye say ni e dia betena. No, I didn't say. Oh, I didn't say. Anu ti no. Wo fum kwan kra no wo ya. Me cancel. You can. Woo! You cannot talk. Yes. Na usi wo zim. Zinzan. Na wo hwa no me so be obi yire. Agrada di matama. Na arrest the Allah. La ilaha my mighty wo. Dini bi. Agrada. Kwe ko je wo ba jabo. Ko je mi e ma jo. Ah, Anti bi sage we na sanso didi ya tem say ya mbo bra ya ni ba ya nwale ya njimifo no. Mama ka chance wo ba. Na oni me ba ebra people abote ha. Won boda Mami, papa wo de ni ma fa mutumi fa mu half. Uni. Wo de me ma fa mutuna ha. Akoku bofo. Wa ye me ni. da fe de yan sha sen se. Me ba asma di asem ni neka. Uni de ye me yanso ni say. First kasa omo ba be kan omo be di atem. That was last week Monday. Omo be di atem nyina. Omo tubo me yakra se kasa fa. Ba cho mo ma mo ma me no. On kire mo TV so kasa wat. No mo yesi. Mo no mo yesi. No mo yesi. Mo kan kire ni. Kurasesem. Kurasesem. Kasa dia mo TV so one after the other. Ena asam no wotubo watch. Kurasesem. Wo se mo kofa ga jimi bi. Hwianhwie bi ase bodo ba. Ena tena TV ni so. Twani ya bia me fiti anopa we na me hye o. Me nko ofie. Entry menim sisa me ho dada na ani. But you love me and you like me and you yada me. What you say o sa ga ni no hu di oka. Enti mo ye na mo yi obi afiri ho. Ya di obeka kire o say me about 2 o'clock na me da kwakubofo. Ah na ka benye sika. Na go koda hin. Wo benye sika ni na. Na ge koda hin. Na wo pesika. Hey. Time I see Jesus Christ. Otomo na efisuru no. Hwe wiase nyina so be beda ho. Oh, ye beda ho dodo. Unim so ye Jesus Christ. Ye beda ho. Enu titi na me ti. Ye beda ho. Na me twa man na. Na ni bo be ka kire nsamre bi etwa na me ne ne ya wo chimai. Ah! Me ma qualify for watchman. Yeah. And I had me security. Yeah. Watchman, you ever know what that? And to catch any for the catcher, I want to say, damn shit. Damn shit. He is nothing before me. And you are munina, me for the crummy hook. I think what's my call, Mama Stra, my kind baby, a very kiss. Alla kiss. Mr. Babano same. On your hero, of our car or cotton of 4 feet in him. Also, White House, who shall know one mean. Mr. Come on, no, but you say, Jack, Queen K. Jack. White House, who shall know one mean. Mammy, now, God, I say, why the papier was sitting on my can't so. If you say no, yo, why a Japadia yate? A Japadian is all your 3 cranker, Mammy, and Kaya Wadia. Casa, mammy. Messi. Say at the 4 kasa. Mo afen na mo boa consequence anu no munye di. Wo wa Japade. Wo ye ka wo mo a wo ma ye Japade agrada also ka ho. Na me kra say di agrada no kra ne kra na me te ne ho asem. Monsieur the part. Ada kosia. Nipa ba ko pe no. She ko hwini bia na di do so. Mame, unim se abrabo ahyase a onu di enipa oto ayampia na wo to ayampia no wo kirem enkrofo abrabo ahyase no. Unim so ahyase Africa ntamanto. Na unim nkola o mo hye na se o mu nyini ye. Ti se me ba ni age, me ba na one na etwekura no. Ai. One na etwekura. Aha, sa o mo type no. No mo ko tu force ne ba, mo ko fa ba. Na grada se o man binto o mi. Ah, nipa ye se kai baby a ufri. Oh, me sa tam na hu ne. Kai baby a ufri. Na gira ne na ase, aso kina mewu obewu ne. Na o mo ma ne force ni wie no mo hu ne mo ba. Na oton na grada di sika na kobo pa. Ye dia wi ne haim. Hey. Obi sika. Fufule. Obi force sika. Na omo ba no mo bisa. Na se wan fa sika na nkwa. Na da ne ntokwa. Enu na grada di mu kakra na nyame adom okohia. Okonfo agrada no no so di agrada sa konfo no. Aha. Nti okohia obi. Ana ono no pone. Kakra ma no. Da bi won pone otare ne ho. Okotare ne ho. Etitare otare ne ho no. No wo kire ne se de ya papa eye abefuo nkun. Na metare ne ho na metua. Wo kire na me ye miracle water. O kire na me so me di apple ba. O kire na me di
wristband. Okay. Daddy who yan say. What's watch on by force. and you call yourself a say we be train ya no ono ne de wan twe ne ho keke owi aboso no. Tif only papa omo Asante Fosi. We dey put small ya de no. There be some go for Asante for friend say. Ena de japade na sama me kama no enu nso ne japade. Wo we japade a akosua. Edan na wutim na fa nya asonye so. Wo so we japade a na se nye ba ko a. Sa pata na si so otiom no. Pata na si so otiom na otim no. Wo de no ya asonye so. Ehwa yo TV station. Ehwa oba ya lefo ne da ho. Ehwa oba na ba mienu ne papa fo mienu da ho. Ni nyina ya wa. Da ho. Wo kunu so Ni nyina ya wa. Ba no so da. Ade. Baby ba ko na ejapade bebrebe Ni na. nyina pata na wo papa. E no friend ho de fo no. Wo say asori dem nkura. Eti na make say ankura ewuru e na ye dede. Yes, empty barrels they make the most. Wo say asori dem nkura. Come down. Me who pray dream. Apple si wo munye bewe. What do you answer papa say? Wo enu na me kan. That papa say. Ya papa ya sorry dem ni say. Ebe. Wo de ya sorry dem ni. Ya na we dey try. Ya baba ha obenya apple. Then ya bia wa ko say. Aboa biba wa ko say wo kwa de ke kasa me ka bi. Wo. Akosha part. Wo. Wo kwa de ma bo to wo say. Ana na obedi dem mata won tumi ndem mata me wa dum nyam. Wa e ka fabra. Ana na wo di ata no se ga kokon yo wa dum nyam. E ka fabra. E ka me na wo ko da ne tina wo sie ni. Eja na so wo yo. Be ka ho. Eja da ne tina wo sie ni pa ho. E ka me no na be ka ho. Aboa biba fabra. Fabra me fantinyo etum nyam she. Asafo nyina te say ye papa ya. Aka menyi sa agrada obenya wo sofo obi so waro sofo ben. Me de me hu ni se ma me. What? Okonfo na wa sakra na nyame adum na wanya sofo no oto ware na nka nya bo. Ba ni o ma wo ye nyina ye abayi hwe osire. Hwe agrada anu ma se otwi mo. Ase wa nu. Azan. Agrada. Dabraba. Auntie bi man Auntie bi man kan samba. Auntie bi man kan samba. Auntie bi man kan samba ko hwe akonfo doso e wo Ghana. Nanso akonfo bu wo mo ho pa. Hwe we should call a spade not a big spoon. You are oh ye ade bia wo gu akonfo asan begu ema animu ase. Na won kwa na ye konfo kokuma se ko hwe konfo ye binum akonfo papa bi gu ba bi ye bi no ba kan bi obu akonfo papa bi gu ba bi wasa ba bo so wa ha wo mo nkasa na odi wo hwe ye nua be ma ya de nyina ya papa na kwakubo nsam o mo nyina tie ba bi di ye nkasa ana na wo du hu sa asofo mienu ntama sam ko bia ne de me hwe social media ana na wo du hu sa because nsem bi wa okopie so a na eya yam hihie bia na obi kafa wo papa bi hu nua bi hu ba wutimi hu se agrada de yi agrada sa nyoma na ye friend agrada David mama hu se amafo bi num deserve Yes. akonfo bu wo mo pa na konfo we di me hu bi da na wo kwakubo nsam ba ye no fo ye otini ka o tie ba bi di ye dwene ye ho kanyansa Papa no. wo kanyansa Papa no. Ya munyai adena me se me aka ye wawie oh me ko trouble me se waje pa na ya bo pa ni nti usika na sa pa no wan be kan kwasi asam am wani pa na unye bibindi by day ni na se obetu wani sika by day worker me hu konfo o ye say da wo enne ne da edi kan me hu bi da tie nkai so ye konfo no cause o set a good example yeah minimum konfo bebre me ni akonfo bebre minimum o nya de awo ye yo akonfo bu o mo pa na de da bi wo nya konfo me so nya konfo oh e kan sa ma che Ghana for wo nya konfo after nya We ya dabraba edini ye konfo. kronfo ai wa ya zan Dabraba konfo. wa ya zan man ti edini ye kronfo na I say chi kasa no e conflict into kronfo na wo ye kro wo ya zan na konfo se me kronfo de me fa ne sa ono onim so wi ade wa circle onim so hwinhwin phones ya no hwinhwin wa kronfo na no na wo kan bibi na msi da bia nya me so hwinhwin onya obi a oti suman onti suman obi oti suman hu bia ni wo betumi ne ma de da sa besin get akosha besin en ka posum no kura be wo nya konfo me me so Kronfo wo wia phones e wia bags wo ya zan na wo ko sane wia bia kwahye
me ne wo nyina Oh, yeah, flefle, ya bo. nante ya nkwasa Oh, yeah, ya flefle. hwe de ebe bo no wo pia wia wo pia wia me ka kire o Oh, yeah, flefle. wo ye be ma na obu obi yire na se oba no wo kunu a wo kunto kwapere mu I am woman at me kunu mu nko ani wani mu yanketwa ebi so wo ho enti wo squad ni sister Fracadam. sister squad Fracadam. meba Comforted chua mo. meba mo chomo nya botira ma me pa Ya bu afua. mo kom na mo ko bisa se anti bi twaban na wo ho samuka na ho krotwa dia obia obia mo no wo sa ma sam na si obatira ho asem papa be na mutimi kae na wo ma mi twa na wo ma sei na wo ma mi 19 mo di wo gas ya mo di omu na mo ka twetwe na mo aye mema na mo aye Na manu nsu bomu. Manu bomu. Manu bomu. Manu bomu. Mo fe de sa pop. sa kwasia pani no ono na se bofo agimi na wo chi ni fo ho bio do sha Wo se me papa ejimi. 31st night at Onya ni fo bo yin flefle. Me papa mi di sa wo chi jimi fo ho bio wo chebi esi bi chebi esi me so jimi ye eno ti na me kase different times aba wo ye crossing kasa no wo chi jimi fo ho bio wo chi kwasia pani wo ho bio wo chi abo ho bio wo no da twom asa wo di abomu kwasia Ofui. kwasia ni mo Ofui. wo no da twom asa wo di abomu ne kwasi akon ne kwasi akon esi ne kwasi etiso kwate bonto ti sa wo kwate apai mu mi enti wo di wadu na Wa yare cho. wo kwate apai sa Wa yare cho. wo ta for da Me so wa yare cho. kamsi Wa yare cho. anti bi kasa Anti bi ebu ofu. Anti bi ebu ofu. munya botira Ye bu wo ofu. ka ko ko dia wa kam yo Hey. wo ka ko ko dia wa kam yo Hey. so wo di wo chi fo bio Hey. taba Hey. taba wo ni Hey. be rikosia ya jai sa wo ta free kosia na kosia nya lo Wocho. Wocho se ti ni. Wocho. aya rikosia Wocho. wo se tutu Wocho. abo bi ba Wocho. didi bo fo ta bio Wocho. na me na wo dia ba kan se so bi di me chinko fie edara ya Wa no si ya twemu. kuma fo do mu wu Ofui. abo saman We ofui mi wa. konya o she We ofui wa. We first ofui. night white ni ja sha da do ta can to be mo madam wa cheno mo madam say ba cheno o tu mi ko wia bi ma Ye ni abre, ye ni abre, ye ni abre. ma che o madam Oh. crop Balawo sha sha sha. Balawo sha sha sha. Sha sha sha. aboya sasa ata da aboa ba wo se bo ate kwasia wo na okomfo a woni todo nkomi wa woni todo nkomi asa ekiaka Balawo sha sha sha. mu ma me ngima boafo nkrato mo aya sabi obi kan ka sem Wa kabia ka bi chere. akire no nsamfo yin ya ya di ya che obi be ka se na de na bofo de odi ma Ah, aden. na nti nya wo de wunya enka wo be sorry akakotena adwuma mu safety anopa kopi menwumre wo koya adwuma ho ada na wo de wunya ntena fie ada na wo de wunya ntena fie onu adofo tena fie menya adwuma da bia meka mesi so obi betena ne na de ya di manu nti ante say ya wanka obeka sa firi mi so comment ho anu nti na me wa ha enti dia mo beka bia Ghana fo obi no Ono kro nya ha nko beba. yesisi ya so ya tini Ono kro nya ha nko beba. Nso ye ya mdawo. no atuma ba mo chomunya botere ma me ya ka ya no atuma che meji aboafo nkrato de make ne say ai lion TV so na wo hwe de wo hu ye mu nketwa e free sabre we kono ensama wo beti ye de wo behu ani enti ya yiri wo hu na nya adaje so mo jimifuo we ayarefuo we abodanfuo we twafuo we omo sia pro omo num kankan no mo pose omo bie station na sia ya mo krata ama mo tumi krata no mo di ye adwuma dia nada ni ye de ye ntimi mie bi yesu ye wo bi ye de ni lion ye stations ni bebre na mo ma ha e na obeti sansam no wo e ho na obeti nyamra sam obeti nsamfo obeti nkwase sam anytime any day agrada abeba no Ni e usi ha. Yes, yeah, E usi ha. Wo, e usi ya ha. make kire wan se empa ba e mani ha wa unim sa agrada e wa bre no Ghana fo mo kra nra mo fra bi bebre e na agrada e kra wo jidan agrada e kra ye hwan agrada we awia we ya metie audio bi madam fo bi wo ba ejo o se mame na da ya se di agrada ka fa ho no magia di wo me fa nya wi o di o ka fa papa bofo ho magia di wo me fa nya wi na me se aden o se madam fo bi
ehwe no ewa abrochire ha ene wo se wo ba Ghana na eja wa be bobra na wa be ni dani mu kakra because odi sika ketwa ebeje kese na be bra ene ope no ho asem ope no ho asem ene am sia anya redi na esi ye wo se agrada aji ni mu sika nyina obe ye o de fe ewa abrochire ho ene o mudi ntoboa ntoboa na mo sanji ye na mo di twa plenty kitimano asa na wakoka na yire ne mma ho ade na uti mode comforted chua mo sister comforted chua mo sampacho ade na uti sa ade na wo ni pabone sa agrada wo die se o mo di 500 hwan ne ba ye me pese wo ye ne se wo die wo mo hwe kra no mo kakra mo kakra o do fie kra no onya wo die o di 50 million ba na wo die onya 200 cedis kra ade chi o de beto aduane na wa mo bia ye shoe shine na wa kukuru ni sika nyina no de brawo wa mo bia ye carpenter aduma na wa kukuru sika nyina no de abrawo wa mo bia kodopa na ni nsama ye saka akwan na wa kukuru sika o de finu ha etu o si ya pe ukura telescope a wo hwepe o si a da bia akwasi abakrum odanase omoda wase wate no ma grapa omoda wase me sitem so de amamu no omoda wase tam so de amamu omo de abro waje die wi omo da ase wase da bia kwasi abakrum yo nyansani nso tifie na obokro no comfort by mind wo me ka kire mo ne se wodu sika be ma agrada amroba agrada thief agrada julo no ko shika ba ha me pa bo fa ko shika ya ha osofo no lele ni eje anyumo nyenye yo akosofo ko eje anyumo wo wale e wo ko lo osofo ko eje anyumo ko ne yele keke ti wa ke no ko shika ba ha agrada ne ba ye shika ne ba kusa na jibo ka ogbo e aba plabo e me pa bo fa ko shika ya ha ko shika ya kan yiwe ka lo no pe kebab ke sauce no pe no kashi no wo eja ko no pa ibo aba ke ka fo didi ofi abo no hie nyomo ha obaye ni obaye ni for 5 million 50 million 100 million no ka ha grada o fine dia na fraud ye me ne ka meta studio of azachman azan son azan frosted na ya me ko me wo frosted amani yo mo amani ko ba ma de ba me yibo joba mi kebo mo ne mi kebo mi anti bi nkapo yo mi ka no trifa no ni yo le no ni yo eto wo ka grada ai wo ya grada ko ye je agbe no ni wo ba febu wo na mo o da ba go mi fo he agrada azanche julo ma konfo na wa julo jibo na wa chire na komu na wo se ku ni ka ho no o ma o tete mo ye ya ma ne bere ya wo wu ye enti akomu na ho nso e se guru kra no gina ho guru no gina udi tie adi ye kwabra mo de ro basa na konfo na ise Sumnubofu. Aya babada. Ajay pons. No siwo. Se fozia. O konfo hu ofasin fozia dia. Ani fozia no hu ofasin because o konfo busum ne ba ko na esiwo. O se o papa. Na bra na ni sie tu na. O so se ba ko no. Fine shirt no. Akonfo sia na mo wo no. Nkola ni omo ni omo ba last. Ase mo chafa. And then omo ba and then na nsade ni nyina. Omo ye nsia. Ba ko ya ye konfo busum ba ko. One the sinner Jimmy for bra. And take a car of baby. Now, had a scap of our. Why can what you can in Dallas? What is in Dallas? What is one city crown once in a while. Oh, wow. You mean, you know, I'm not shy for Papa Mamma. I'm got to we, you know. I miss what we are momo cho we too said the reality obi enim say we too what about you the social media okra no so obi be hu me wa no obi na akofo me bibi ye no be chia yam see no obi kasa ho me nkasa ho what in some course so won say Ghana kra o ma brew ewi ase nyina brew abrochirefo abrew hwe abrochire na a chance ba ya ukoye no sisi adu embassy na hwe o be ye be so papa o be so na maka chance on ye hwe na mishia no ho no okọ pena pani ba ko se nanti bi mi sa konfo ikra be sia kwa abrochire na ati wo ye den enti omo ye na me ka kire omo ami bi so omo se den na omo se si omo man first chance okọ no omo nim se
koyaza na momo kono oba no mu se wan koya di papa bi no koyaza de omo mani nkobi o si embassy ho wo di opa wo yoba si wo bio si ho sa na pani ni ka kire me pani na da no na wo call ni nchen wo ayi ni window no mu no wo call window 7 na me ti hobi ko bi o mo si o ba show sisi asofo nko na omo mo asemo mpeni pa asofo ne bribe na wo gina wo kasa ma asofo no wo nya asofo ka ye kofo yi pata ni ye hu se asofo kra mo gum enu ase because mo ye den kra ko ya kofo na be kama asema ba wo kofo no mo mu no wo kwaje bribe wo ba na di wani hwefa ko dan kusuma Shegia, danka toa, sha. Durua. Mama ki, durua. Bo. None of our favor that bag. None of our favor that bag. Don't tell me. I know you very well. Very well. We all know you. Akosia, we all know you. We know what you can do and what you can't do. Akosia, we know you. What did my cousin come? Why don't you have your man for car? What's that? The cacao. Papa. Whoa. Akosia. Oh, you papa. Apito. When you put. Yanyi wa ya tu ya say aputo na puto aputo mama se de Yanko aputo oti wadre wo aputo na ni mo fo aputo oti wadre wo aputo na ni mo fo aputo aputo o se de aputo de na wo ye aputo na wo woden aputo bofo abedwena wo ho de na wo wo achichi chie bi se aputo o te wa adwene wo aputo na ni mo fo aputo Yenya metre wo na wo ye o obofo e yeja kire wo na wo ye o obofo eja wo didi menya nka ne ho mofo di bie on say enchum kura go wo what asini yo mu nyina di who say activity a dynasty come of us o grade wo tom wo body guard the tom o bia Soft Kennedy said you on ni mi aba ma tie yi Obetiti omuntem confusion get na media me ya da koka what to can one take bafa wo baby wo me da pa ja da bonte na ko bia kan me wan sam ya wo yanka nko aka me gira bus stop udu a wa gira twe we wan kwa ma misika ya me yenya ya kaka papa say ya sura brother anti suit amen anya ni sa ni ntino me wan sam ya wo ya kai su na be very very careful I didn't see your time. Saka no ura ne shit. Ono ne kan na ne Kwakubofo. Papa bi. Janu. Na wo si me nya wo mpo. Nya wo size kra. Kra. So wo nya kwakubofo. Me say. Oh, ne to kra de ye. Ne to e ni fie. On garden kra no ye ma wo ne. Wo da wa ye be pam. We boy ni say the original TV no so. Ne to kra de so wo ne to wo. Wo clean up I am for our bonten wo. Wo nya ni pa mun nsam. Yes, so the problem no. Acho. Mema no po de oye mema mu Guinness. Acho. Awala acho. Ni ma do fa na acho. So fancy ka ya acho. Acho da wala o you. Try to go. Hello, try to. Madam, Pacho free na ba sabre. Because what in Michelle? I know you Guinness. Mommy, Michelle. Is no money for yes. Me papa kwa kwentwe je odi amono awo emakuma onsisu mpo na wa yesi ye mani momu nyini na twabre ni duru a ye behu di me dance ya mami hello try to yeah I did o ba bi sa nyuma mama yeah na ba to si krobes yeah Me takari me biza nyuma enyo me papa me ya na tira get you na get
And so why you I'm see I want to say young Connie say. Agrada. Who near dra? Yedi. Agrada, who near dro? Yedi. Agrada, who yobia? Yedi. Agrada, who Yedi. Agrada, who yabalu? Yedi. Yado. Abusanyum. You said she the rest. Yeah. Hey, DJ, Mamenyo. DJ, Mamenyo. Emma studio yet there. Yes, creativity. Omo share you know when yaji. Obi ani wo twa de we ya. Obeka say na mo anyaji. Omo be sa kase ya nsam be ye biom. Enti mo mabosu mu ye mo diaper. Emema na mo to so nsuo no. Emema na mo to ya diaper ya to so say asa no. Be kam cho mo diaper. Na mo diaper no cry to me. It is time so mo kwa barbering shop papa. Ship ya ba wo de be ya do ye. Hey, Monoma, iron boy. Iron boy. Iron boy. Information. Yes, quite. Omo kasa ye de nyina echire no. Omo pesika to aduane kro mu. Kasa kwa ba echire. Akwam de omo. Tanye no bi be ka ne ha. Akwam de omo. Ayesa no beda ho no studio one dey bedroom. Bubu na fe waja mi na mi show. Auntie bi she. Enra, da wa ko she trouser. Why? Na wa hu. Hey! Emaba. Hey! Then na we no no. Hey, dey go ni mo so Ghana. Se bubu ni sa. Pepe for ba be so ye hye ye be tuaka. Sa chief mam nya hwe ade omo bubu. E se wonya shekina, wonya ise. Ayo we. Wo she bubu ya pacho. Ye be je die, je ni pepe for be je be nye. Sale ayo more fans. Ayo.
kyerɛ ma me mfa me kyɛw so ɛsa matiefoɔ ne sɛ deɛ moka no mɔnti meyɛ star meyɛ celebrity meyɛ star kɛse a mewɔ star no wonim deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ mu mama star no atena yɛ so dodo wate star no ama yɛka dɛn wokɔndɔ abɛtia wokɔndɔ konkonte face the wall wotwa mu wate sɛ obi ka ɔhu sɛ wokɔndɔ ɛsɛ owura hɔ na adi kakra star nti wontumi ni star nti ebinom ewu ade nkasa ɛnɛ makasa bi na menkyerɛ mo sɛ deɛ nti a mekasa no mommɛ agrada ahu sɛ yɛyɛ professionals nti na mese one after the other monkyia nkɔfa makyia mo na yɛnto ayɛ kɔma yɛkyiakyia afɛde yɛbɛkyia mekyia me maame a ɔwo me ba wiase ɔhyɛ me tete me menyiyɛ adwoson mekyia me nana ɔwo me maame ba wiase me mu ni bi tell sɛ mekyia ma nipa mu sɛ me wo bi Mary Johnson mekyia me ame ba nyame asam papa bi bɛmɛ na mekyia wat mekyia me maame ne me papa anyon boy and anyon girl mekyia mo nyina amen